बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, गवर्नमेंट की जॉब और इसके अलावा तमाम वो जॉब जो पीपीएससी डेली अपडेट आती हैं पीपीएससी के अबाउट, आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी ने आज बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं दी, किसी किस्म की कोई भी पीपीएससी ने अपडेट नहीं लगाई। और आपको पता है कि लोग काफ़ी सारे जो है रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बट फ़िलहाल पीपीएससी ने ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी जो कि मतलब है हमें जिस चीज़ का एक इंतज़ार था। कोई बात नहीं जनाब, ये आपको पता है कि लाइफ का पार्ट है कि कभी अच्छी खबरें कभी बुरी खबरें। ठीक हो गया। पीपीएससी की जो रिज़ल्ट पेंडिंग में हमारे सामने मौजूद हैं, नायब तहसीलदार की सीटों के बारे में बताना है आपको। पीपीएससी के जो रिज़ल्ट हैं लाइक द तहसीलदार, एडीएलडी टीपा, सॉरी एडीएलडीए जनरल, और इसके अलावा लेबर ऑफिसर, ये इंशाल्लाह ताला जनाब एलडीए के अंदर, सॉरी लेबर ऑफिसर के अंदर जो लेबर ऑफिसर की जॉब्स हैं उनकी इनक्रीज़ होना है। वो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे, सीटें आई थिंक 24 हो जाएंगी, पहले 12 थी, तो उसके बाद ही जनाब उसका जो है रिज़ल्ट आउट किया जाएगा। तहसीलदार का रिज़ल्ट, एलडीए का रिज़ल्ट, ये सारे रिज़ल्ट जो है कल मेरे ख्याल में जुम्मतुल मुबारक का बड़ा अच्छा दिन है, और कल पीपीएससी का ऐड और प्लस कोई एक बड़ा बड़ा सा रिज़ल्ट भी आ सकता है। तो ये अब आपने ध्यान में रखना है कि पीपीएससी की कोई एक बड़ी और अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। और पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ये जो 1 आई हुई है 2026 में, जिसमें सिर्फ टेस्ट होगा और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे, इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है जनाब आज रात 12 बजे तक है। जो लोग अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लाजमी अप्लाई करें। और इसमें जनाब वेयर हाउस सुपरवाइज़र के ऊपर जो है जो मुतलका सीट्स है, जैसे मास्टर डिग्री एजुकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इक्वलेंट और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द स्टोर मैनेजमेंट, तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ये रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन है। और इसके अलावा जो जनाब इसके अलावा बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे ये एग्रीकल्चर की 52 सीट्स हैं और 18 ग्रेड है, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मास्टर ट्रेनर, इसमें आपको पता है कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर जो है फूड अथॉरिटी के अंदर ये जॉब्स हैं, तो ये आप ये जो मुतलका जो डिग्रियाँ दी गई हैं वो मतलब है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नायब तहसीलदार की जो जॉब है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये अप्रैल के स्टार्ट में आ जाएंगी। और इसके अंदर 3 पेपर हो सकते हैं या 2 पेपर हो सकते हैं। 3 होते हैं तो एमसीक्यू टाइप होंगे, इंग्लिश एमसीक्यू, जनरल नॉलेज एमसीक्यू, और इसके अलावा लॉ का एमसीक्यू। ठीक हो गया। और ये पेपर फिर अगर एमसीक्यू टाइप ही होंगे और एमसीक्यू टाइप हुए तो इकट्ठे ही होंगे सारे, ये नहीं होगा कि एक होने के बाद फिर दूसरा लगते। ठीक हो गया। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी के ऊपर लगे रहें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर पहली जो 2026 की होगी ना, वो इस फरवरी के फर्स्ट वीक में आने का पूरा इम्कान है। और बाकी जॉब कौन सी आ सकती है ये अभी नहीं कहा गया। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जनाब के सीएसएस की एज रिलैक्सेशन के हवाले से। तो जनाब जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जो एक झैली कमेटी होती है, उन्होंने इसको कहा है कि जनाब के 35 साल तक अगर हम करते हैं तो आगे 25 साल एज पूरी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये कोई लॉजिक नहीं बनता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और ये तमाम स्टूडेंट का हक है। जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम को एज रिलैक्सेशन मिलती है, ऐसे ही जनरल एज रिलैक्सेशन भी सबको मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। और बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा जनाब। आप लोग जिस तरह पीएमएस की एज रिलैक्सेशन के ऊपर लगे हुए हैं, चलो सीएसएस में नहीं मिलती पीएमएस में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जनाब आपको पता है डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, बड़ा बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। इसके अंदर बड़ी अच्छी जॉब आई हुई हैं। जो लोग अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, ये 3 साल कंट्रैक्ट हैं और इसके बाद ये एक्सटेंड हो जाएंगी। और याद रखिएगा कि ये जो जॉब्स हैं जनाब, ये जो है एक्सटेंडेबल हैं, और ये जिसके अंदर जनाब कम अज़ कम जो है 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी जॉब है। लोगों को जो है एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पे आज के दौर में जो है ना, जहाँ आपको सैलरी अच्छी मिले ना, बंदे को वहाँ अप्लाई करना चाहिए बस। जहाँ सैलरी अच्छी ना मिले, यानी कि सैलरी आपकी बहुत अच्छी हो, एक जगह पे आप तनख्वाह ले रहे हैं जनाब, पेंशन भी है, परमानेंट भी है,
اور سیلری آپ کی ہے 80,000. دوسری جگہ پہ آپ کنٹریکٹ پہ ہیں مگر تنخواہ آپ کی 3.5 لاکھ روپے. وہ 3.5 لاکھ روپے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو 3.5 لاکھ روپے کی آج کی ویلیو ہے وہ آج سے جناب 10 سال پہلے اس کی اور مطلب زیادہ بہتر ویلیو ہوگی. یعنی آج اگر آپ 3.5 لاکھ روپے کی جو ہے کوئی چیز لے کے رکھ دیتے ہیں یا آپ سونا لے لیتے ہیں تو وہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد اس کی ویلیو اور ہوگی. لیکن وہی آپ پیسے بچا رہے ہیں، پیسہ تو وہی پڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو سیلری زیادہ ملے دیٹ از بیٹر اپارچونیٹی فار یو. اس کے علاوہ جناب ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کی جو جابز ہیں موجود ہیں ہمارے سامنے. اس کے اندر جناب انہوں نے ایک بتایا کہ جناب انگلش ایسے آئے گا، لا کے اوپر لکھا جائے گا، انگلش ایسے آن لا سبجیکٹ فیز 2 کے اندر. اور کب ہوگا بھلا؟ یہ 1 فروری سنڈے کو، جو کمنگ سنڈے آ رہا ہے، یعنی کہ اس دن کی وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال پی پی ایس سی کی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت شیئر کرتے رہتے ہیں. اور پی پی ایس سی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے جناب پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کی سیٹ کب آئیں گی انفورسمنٹ کی ریونیو اتھارٹی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ جناب میں بتا دوں کہ جو پچھلا ایڈ تھا اس کے مطابق جو سلیبس تھا وہ بھی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سلیبس کے مطابق اب جابز آئیں گی. اور تھوڑی اس کا جو سلیبس ہوگا میں جناب یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایڈورٹائز نمبر 24/4 ہے جناب، اور اس کے اندر یہ انفورسمنٹ آفیسر کی جابز ہیں. اس میں 50 نمبر کا ایم سی کیو ٹائپ جنرل نالج ہوگا، 20 نمبر کی اکاؤنٹنگ ہے گی، 20 نمبر کی فائنانس ہے گی، اور 10 نمبر کی جناب انکم ٹیکس، جو کہ ہمارے سامنے جناب وہ ہے انکم ٹیکس، یہ دیکھ سکتے ہیں سیل ٹیکس ایکٹ 2012 یہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہی سلیبس رہے گا، یہی کوالیفیکیشن رہے گی، یہی ایج لیمٹ رہے گی. اور اس کی سیلری جو ہے نیٹ سیلری، جو ابھی ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ لگے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہماری نیٹ سیلری جو ہے تمام ٹیکس نکالنے کے بعد 1,85,000 ہے. اور اس کے علاوہ ان کو بونس بھی مل دیں گے، اور بڑی زبردست جاب ہے. گریڈ 17 ہے، اور ایکسٹینڈیبل کا مطلب یہ پرماننٹ ہو جائے گی پہلے، کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی رہے گی، گورنمنٹ کے لیے کما کے دے رہے ہوں گے تو گورنمنٹ کے لیے یہ ایک ویلیویبل جاب رہے گی. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو آگے وہ لے کے جائیں گے. ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اندر ریکوزیشن گئی ہوئی تھی، دوبارہ اس کو اندر جو لوگ ریکمینڈ ہوئے تھے پہلے ان کو کچھ لوگوں نے 5-10 لوگوں نے جوائن نہیں کیا، تو مزید سیٹیں جو ہے بڑھ جائیں گی، 71+ میں ہو جائیں گی اب. تو 71+ کی مزید وہ ایڈ کر کے بھئی کتنا کوٹا جناب وومن کے لیے ہے، میل کے لیے ٹرانسجنڈر کا کوٹا، یا اس طرح سے اسپیشل پرسن کا یا مائنورٹی کا کوٹا وہ فکس دوبارہ کریں گے. اور میرے خیال کے مطابق یہ پروسیس جو ہے یا ایڈورٹائزمنٹ کا جو اشتہار ہے پی پی ایس سی 10 فروری تک دے دے گا. اس لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے اپنی اکیڈمی کا سیشن برود اتوار یا برود سوموار کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا پراپر ایڈ بن چکا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو کچھ ہی لمحے میں بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں گے. تو تمام وہ اسٹوڈنٹ جو اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں جناب، ہماری واٹس ایپ گروپ کا لنک جو ہے نیچے موجود ہے، اس گروپ کو لازمی جوائن کریں تاکہ آپ فری جو سیمینار اس کو لازمی جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. ہمارے پاس جو بھی خبر آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.